অজনা লোকଙ୍କୁ দেখই যাবে অজনা লোকଙ୍କୁ দেখই যাবে তোড়ি নিয়ে সিয়ে কুহত হেবে তোড়ি নিয়ে সিয়ে কুহত হেবে কাকা করিছে রাবই কাকা করিছে রাবই কাকা করিছে রাবই কাকা করিছে রাবই নিদরু আমকু দিয়ে উঠাই নিদরু আমকু দিয়ে উঠাই কই কি পারিব তা নাম পিলে কাকা করিছে রাবই কাকা করিছে রাবই কাকা করিছে রাবই কাকা করিছে রাবই আমক নিন্দরু আমকু দিয়ে উঠাই নিন্দরু আমকু দিয়ে উঠাই নিন্দরু আমকু দিয়ে উঠাই নিন্দরু আমকু দিয়ে উঠাই কই কি পারিব তা নাম পিলে কই কি পারিব তা নাম পিলে ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଟା ଏଥର ଏଇପରି ଆମର କେବେ ପଳଗୀତ ଏଥର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆସିବେ ଏଇ ମୁଖାଟାକୁ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ସେଟାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନେଇବ ଆଉ ବର୍ଜନ କରିବ ସାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିଛି କିଏ ବସୁ ସେଟା ଚିହ୍ନେଇବ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଜନ କରିବ ଛିଡାଇକି କହିବେ କହୁ ଶୁଭୁଲ ସାର୍ ବାଘ ବାଘ ନୁହେଁ ଏଟା ଶିଆଳ ରଙ୍ଗୀନ ଶିଆଳ ରଙ୍ଗ ଦିଏ ଏଥର ଏ ଦଳକୁ ପିନ୍ଧିବେ ଏ ଦଳରୁ ସେଇଭଳିଆ କହିବେ ଔଷଧର ନାମ କହିବେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଜନ କରିବେ ବାଘ ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁ ଆଉ ଠିଆ ନା କାଢନ୍ତୁନି ଗରମ କରିବ शुभम नमस्कार पद्धति को पढ़िब अन्य दल ता चित्रटा को देखेइब चित्रटी को देखेइब से दल को चित्रटा दो गोटे दल पढ़िब पद्धति को पढ़िब अन्य दल से पद्धति पढ़िला पर से चित्रटी को देखेइब अन्य दल छिड़ाई देखियो काका करी सिएरा बई नितर हमकु दिए उठाई कोई कैसे कहब तानो भाई ताई दवा ठीक अछि ए दल पढ़िबे अन्य दल चित्र देखिबे ए दल नि पढ़िबो ए दल चित्र देखिबे चित्री मित्री शब्द करे घरे घरे निर रचना करे पढ़ी की पारिबो ता नाम पिले ये ताई दवा
ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଲୋକ ଖାଇବାରେ ବସି ସିଟି ପରେ କି ପାଣି ନା ବସି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ ତୋଡ଼ି ନିଏ କିଏ ତୁମ ଦଳ କୁହ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି କିଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ